ang ganda nito. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Ang ganda nito, guys. Parang gusto, ako na lang gagamit, no? Ito naman ang cellphone ko, ako na lang gagamit. Kuya Philip's birthday! Para pag selfie. Hey! Na nga, guys! Hey! Just got home. So guys, nag-upgrade ako, Mike. Sheesh! Yun nga, guys. Grabe. Ito na, guys, ang phone. So, parang hindi kasama. Sana all. Yes, wala siyang alam. Kunwari pa surprise. Wala siyang alam. Kaya hindi siya kasama. Kaya hindi niya alam, guys. Okay, so ito na. This is for Kuya Philip's birthday. Thank you. And guys, kasi sobrang di siya makontak. Kailangan halugugugin yung mga buong tricycle driver para lang ma-chat siya, guys, sa magpapasundo, ganyan. Ngayon, may cellphone na siya, guys. Diba? Open it! Open it! Open it! Hey! Parang hindi siya kasama kanina. Pero guys, diba, hindi naman talaga siya hindi niya nakita kung ano yan. Mambili lang si Boss Par. Guys, Okay na po, sir. Salamat. Salamat po, ma'am. yay! Nabili na po namin. Wala. Uy, Philbus na naman yan para. Siyempre, malamang sa alamang. 12K. Mines. Bet tayo, guys. Siyempre, hindi naman lahat kaya mag-bet ng matataas, diba? Sige, 10 pesos lang tayo. Pang starter pack. Kaya natin cash out guys. May 13 pesos tayo dyan. Pwede yan, guys. Okay? Isa pa. 10 pesos. Tatlo pwede yun, guys. Hindi ka bahan. Okay? So, isa pa. Di ba, guys? Ganyan na basic yan. Cash out. Lang apat lang tayo, guys. Kasi times 2 and 20 pesos. Di ba, guys? So, yun, guys. Kung gusto nyo rin neto, lalagay ko yung link sa comment section. Mag-cash in lang kayo, guys. Ayan, recharge 200 para, guys, may 50%, bali 300 yung papasok. Kasi, guys, pag 100 lang, 100 lang talaga, guys. Tapos, withdraw, ayan, magkano, passcode, tapos, check nyo to, withdraw. Guys, yung passcode neto, isi-set up nyo pa kasi yung Gcash nyo dito, guys. Yun lang. Laro na kayo, guys. Wow, kinuha. Infinix! Infinix lang po pala. Infinix. Na sobrang ganda. Infinix Hot. Tago mo to. Ay, tago. Hindi, kay Philip na yan. Siya na bahala magtago niyan. Tago mo yan. Ipangalan mo yan eh. Hindi, okay lang yan siya magtago niyan. Hey, may SIM card na yan, Boss Hey! Par. Buksan mo! Ito ba? Ito yan, sige. Hindi, paano ba yan? No-open yan. Hilahin yung cellphone. Yan, o. Yan, o. Yan, o. Hey! May case na rin yan. Grabe, oh. May case. Free case pa. Ayan, lagyan mo na yan para pag nabagsak sa tricycle, safe. Di tsaka, tempered na rin namin yung guys, ha? Oh. So, nakita nyo naman sa video. Sana all. Ano, all bagong phone. Hey! Open it. Ito. Di Yan, naman. Hindi naman. Ito pa. Yan. Yan, bata mo ba? Yan. Wag ko. Ano nga yan? Ayun yan. Ay, ito. Yan nga yan. Ikaw na mag-open. Ito ba? Hindi. Hey! So guys, habang in-open niya, complete package. Ayan. Chargeable, Type-C na rin. So maghihiraman silang lahat, guys. Maghihiraman sila, guys, ng charger. Ayan, walang pinsin. Ayan, guys. So, ay, legit.
Legit Infinix, legit. Hot 40i. Legit nga guys, legit. 40i, 128 Eh. gig with 16 GB. Ayun na guys, ayun na guys. Yeah. Eh. Connect na agad sa wifi yan guys. Connect na agad sa wifi. Tinan muna daw yung camera. Tinan daw yung camera. Eh! Eh! Selfie. Selfie, Sarap pag-selfie, ka, para mag-selfie. Para pag-selfie. Eh! Hey! Oh, paano yung kay Philip? Hulug-hulugan mo na lang yan, ha? Nagulugan na lang to. Hulug-hulugan. Joke lang, guys. Gift Misim na yan. to. Ha? Misim Kasi ito, na. si Nalalagay pa. SIM guys, oh, may SIM na rin, may Kasi SIM na rin. di- Re-registered pa, tama si Papa, re-registered pa natin yan. Yun no? Naon. Yan, malinaw eh. Downloadan. Downloadan na. Buhay namin. Downloadan. Guys, Connect wala. natin sa wifi. Connect na agad sa wifi. Hindi ko alam password ng wifi namin guys eh. Saan dyan? Paano ba? May nanahimik dun sa likod, oh. Oh, sige guys, so yun guys, thanks for watching and yun Okay guys. guys, bye-bye. Bye. Thank you. Happy birthday. Eh, Happy birthday. yeah. Happy birthday. Happy Bye. birthday. Bye. Ano masabi mo kuya? Salamat. Salamat sa cellphone. Yes! Makokontak na namin siya guys. Habang tumatae.